ulit mga buddy, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video natin Yes ulit. po. So, back to Green Hills tayo. Nandito po tayo sa Joseph Telecom. And si Sir Lodi kasama natin po. Hello po sa lahat. Yan, siya yung kasama natin na mag-flex ng mga unit nila, no? Ito sa mga nag-request, ito na yung para sa inyo, mga Windows, mga gaming. Tapos yung mga MacBook nila, available pa rin po. So, i-flex natin yan sa susunod sa kabilang store nila. Kasi ito, dalawa yung store nila eh. Nasa Changi tayo. Yung permanent nila nasa Cheddar Mall. Okay po? So, mga kasama natin, Sir Lodi. Nasa stall B8 po tayo. Tapos yung details ng Joseph Telecom, yung link ng page nila, nandyan sa ilalim po, sa description. I-follow nyo po para ma-update kayo sa mga pinupost nilang mga unit nila po. Okay? Sa mga malalayo, pwede po kayo magpabili. Ayan, ito yung kahabaan ng hallway. Yan, kita nyo naman. Hallway, kabilaan, hallway. Ito tayo, stall B8. Okay, stall B8. Yan, si Sir. So, ang daming MacBook. Abangan nyo yung next vlog namin dito. Ito po, Lenovo po IdeaPad Slim 5 po. AMD Ryzen 3 5000 series. 8GB 256. Backlit na rin po. Ito ay 15,000 lang. Yan. Lapit natin sir para may screenshot nila. Ayan. Medyo malabo na rin kasi yung mata ni Sir Lodi. Ayan mga buddy po. Para may screenshot nyo. Makinis pa siya. Makinis po yan. Sige sir. Pakita natin. Backlit na po yung keyboard. Yan. Wow. Yan. Sige po. Konting ikot lang. Magkano pala yung price niya sir? 15,000. O, 15K. Ano yan? Pagka pumunta sila dito, may bawas pa po. May bawas pa po. May kasabot At saka ano pa po, may kasama ng freebies. Oh, laki ng screen, no, mga buddy. 15 inch. Oh, 15 inch. 15K. Lenovo IdeaPad. Okay. Kabady. Yes, sir. Alright, next tayo ulit sa ibang unit. Ito buddy, yung mababang presyo natin. Lenovo IdeaPad Slim 3 na Core i3 11 Gen. 12GB na po. Yes, 256. Backlit din to at saka Windows 11 na po. Ito ay nabibili din na 15,000. Oh, another 15K, mga buddy, mga below 20K, oh. Budget price lang po yan. Yan. Laki rin yung screen. Nagtatanong sa mga battery po, ito ay goods po yung mga battery natin. Lahat po tested na inaano namin po. Tinek. Yun. Sa mga nagtatanong pala kay Ma'am Nawa, no, nasa kabilang store po siya. Nasa permanent store. Next time tayo doon mag-vlog, mga buddy, sa mga MacBook. Ayun, ang ganda, oh. Yes, sir. Okay. Okay po. Next tayo ulit. Ito sir, Huawei. Huawei naman po. Huawei D14 po. Core i3 11 Gen. Ganda. 8GB 256. 14 inch po. Backlit na rin. Windows 11 na rin po. Mabibili lang po sa 15,000 po. With previous na. Yan, yung specs. Yan, mga buddy. Screenshot nyo na lang po para may katibayan kayo na napanood nyo para may discount kung punta kayo dito. Yan po. Yan, nag-open na siya. Yan, tutok natin yung specs, sir, para makita nila. Yan, isang Huawei. Ayan. Ganda, no? Gandang kasi, ang kinis. May bawas pa yan. Magkano ulit, sir? 15,000. O, 15K ulit. Ang daming 15K, ah. Yes, sir. Yan po. Okay, another Huawei. Another Huawei po, D15 naman, yung 15 inch, Core i3 11 Gen, 8GB 256, backlit din po. Ito po ay mabibili din ng 15,000, kasama na po yung previous. Sir, lapit natin yung specs. Okay. Ayan. 15 inch naman po ito, sa Huawei. Yan, kita nyo yung itsura, no? Yan. Sir, 15K ulit. Yes po, Another 15K, oh. Okay, HP naman tayo. HP, kabady. HP laptop 15S po, Ryzen 3 7000 series. Yes po. 8GB 512. Yun oh. Ito po ay magbibili na 16,000. Another below 20K. Yun oh. Yun, oh. Big. Another below 20K, mga buddy. Sir, lapit natin yung yung specs po. Yan. 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 Ganda, no? Sige po. Ganda yan. 16,000 lang po. Sariwa pa, mga buddy. Asus naman tayo. Sige po. Asus VivoBook
Core i5 10 Gen po. Ito ay 12 gig na po siya, 512. May video card po. Backlit na rin at saka Windows 11. Ito po ay mabibili lang sa 17,000. So, another 20k. Ayan, another below 20k mga buddy. 17 lang. 17k, oh. Below 20k ulit. Wow, ayan yung specs. Okay po. Another makinis. Yan. Sige, sir. Saan natin, boss, para makita nila? Yan, try natin yung open. May video card. Oh, yan na yung pinakaloob. Makinis po. Wow. Sige po. Nice. Next unit tayo, kabady. Asus VivoBook po. Yes, Core i5 11 Gen. Opo. 16 gig 512. 14 inch. Ito po ay mabibili lang sa 20,000. Okay. 20K, Kasama ng mga previous. buddy. Kasama yung previous, tapos may bawas pa po. Ito yung Yes pinaka-specs. Ayan, screenshot niya po mga buddy para maganda. Yes sir, ikotin mo konti. Or yung loob. Ayan. Ganda. Ayos yan. Yan po. Napaka-sulit. Yes. Next unit ulit. Acer Aspire 3. Core i5 12 Gen. 16 gig 512. Ito po ay mabibili lang sa 20,000. 20K. Kabady. Ayan, 20K. Acer. 11 inch, ay 15 inches siya. Ayan, medyo malaki, no? 15 inch mga body. Sir, buksan mo po para makita natin. Ayan yung pinaka-loob mga body. Ayan. Okay po. Para makita nyo ng personal, dayuhin nyo si Joseph Telecom. Ayan po, dito yan sa Install B8 mga body. Ayan po yung pinaka-details nila. Ito po yung pangalan ng page nila, Joseph Gadget Shop po. Ayan. Next tayo, kabady. Yes sir. HP po. HP 15S. Core i5 12 Gen. 8 gig 512. Kulay itim po. Black siya, black. 15 inch. HP. Yan. 21,000 lang po. 21K. Core i5 Iris. Yes sir. Yan Yan po. ang mga body. Oh. Okay. Okay. Yes sir. Ayan yung specs pala. Oh, yan. Okay po. Ibang ThinkPad. unit, sir. Lenovo. Lenovo ThinkPad. Yes sir. Ryzen 5 po. Opo. 5,000 series. 16 gig 256. Ito po ay mabibili ng 20,000. Oh, another 20K mga body. 15 inch. Lenovo na ThinkPad. Ganda oh. Halos bago pa. Slight news. Ito po yung, ano sir, wait lang po. Tignan natin. Ayan yung specs. Yan. Yan po. Screenshot nyo mga body. Alright. Tingnan natin yung loob po. Yan. Fingerprint na, kabady. Okay. Sa sunod, magpapasalamin na si Sir Lodi para mas mabilis yung pagbabasa. Kasi medyo malabo yung mata eh. Sige sir. Okay ba? Okay. Sa Huawei D15 naman, Core i5 11 Gen, naka 8 gig 512. Windows 11 na po. Makinis po to. Sa mga nagtatanong po sa mga battery, wala pong problema. Wala kayong dapat ika-problema po. Lapit mo sir. Yan, ganyan. Ito po ay 20 lang. 20,000 po. Yan yung specs. Ayan po. 15 inch. Huawei 20K. D15. Yes sir. Tignan natin yung loob. Okay. Yan. Okay. Yes sir. Yun, nag-open na siya. Okay po. Yan. Another Huawei. Another Huawei, ibang kulay naman po. Core i5 11 Gen, 8 gig 512. Windows 11 na rin. 20,000 din po. Another 20K mga bati. Oh. Ibang kulay naman sa Huawei. Sir, yung specs po. Patingin nga po. Yan yung loob muna. Yun, Sige po. Core Iris. Yan. Solid yan. Sir, lapit mo konti. Yan, yung specs. Yan po. Yan, screenshot nyo na lang po. Magkano naman yan, sir? 20,000 lang po. Kasama ng previous. Huawei Mate D15, Ryzen 7 po. Ryzen 7, 7,000 series. Naka 8 gig po, 512.
24,000. Makinis po to. Oh, halos bago pa. Kita nyo naman mga bago. 24K po. Isang Huawei. Ryzen 7. Yan. Yan yung specs po. Okay. Okay. Paikot natin, sir. Yan yung loob po. Yan. Hop. In-open ni Sir Lodi. Click natin para malapit. Yun, nag-open na siya. Isang Huawei. Yes, sir. Napakaangas. Ganda, no? Sige, another Huawei tayo. Sige, sir, buksan mo po. Plastic po para hindi siya magsigasan. Stig. Huawei Mate D16 po to. Yung bagong Huawei ngayon labas. Yes po. Core i5 12 Gen po. Naka 16 gig 512. Ganda, no? 16 inch po kabady. Oh, mas malaki. Ayan yung pinaka-specs. Ayan po. 25,000. Oh, 25K. Ayan yung pinaka-ilalim mo. Ganda. Yung loob, sir. Yun, no? Yan. Isang Huawei, 16 inch, mga buddy. Magkano yung price po? 25,000. 25K. Yan, negotiable pa yan. Open na siya. Yes, sir. Nice. Acer Travel Mate Core i7 12 Gen. Yes, sir. 16 gig, naka 1 terabyte po. Windows 11, 25,000. 25K. Yan yung specs. Yan, Acer na kulay black. Travel Mate. Okay. Yes, sir. Paki-open po. Para makita natin. Yan yung pinaka-loob. Ganda. Halos bago pa. Kita nyo naman. Kano, sir? 25K? 25,000. 25. Negotiable. Alright. Okay, next tayo ulit. Acer Travel Mate Core i5 11 Gen. Yes po. Naka 16 gig po. At saka 256 plus 1 terabyte. May video card po. NVIDIA. At saka Windows 11 na po. Yes, sir. 21,000. Okay, 21K. Negotiable. May freebies. Ayan po yung pinaka-loob. Yan. May video card na po siya kabady. Isang Acer. Acer Travel Mate. Yes po. Yan. Ayan, nagtatanggal si Sir Lodi ng plastic kasi slightly used yung mga Filmplex natin. Yes, sir. Acer Asparbero po kabady. Core i5 11 Gen. yes, 8 gig 512. Inter Iris graphics. Backlit na po ang keyboard. Windows 11 na rin. Ito po ay mabibili lang nila na 20,000. 20K. Ganda ng design niya, sir, no? Parang ano, to. Ibang kulay. Oh, batik-batik siya pero ang kinis, oh. May tawag yan, eh. Kalimutan ko na. Tingnan natin yung loob, sir. Yan, para makita natin. Yan, oh. Alright. Wow. Okay po. Yan, sir. Okay, yan po yung pinaka-specs, mga buddy. Paki-screenshot nyo na lang po. Ang ganda talaga ng ano, design, magaspang siya. Okay po. Okay, next unit tayo ulit. Acer ulit. Acer ulit kabady. Acer Travel Mate Core i5 13 Gen po to. 13 Gen. Core i5 13 Gen. Naka 16 gig po. 256. Ito po ay 25,000. 16 inch po to. Ang lapad. Kabady ang loob. Ganda naman. Pakita mo. Ang halos bago pa talaga. Kita nyo naman, no? Yung ano, sir, yung specs, lapit natin. Para makita rin nila. Ito, isang Acer na quality. Napaka-kinis. Slightly used. Hinihilig si Sir Lodi. Yan, mga patio. Yan. Ganda. Laki ng screen. Okay, next tayo sa HP naman po. HP EliteBook Core i7 12 Gen 16 gig 512. Ito po ay mabibili lang ng 27,000. 27K. 27K. Nagulol pa. i7 12 Gen po. Ano lang siya, handy lang siya. Medyo Maliit lang po, 14 inch. Ayan yung ano niya. Specs. Isang HP na 14 inches. 13. 13. 13 inches siya. Sorry, 13 inch pala siya. Mga bati 13 inch. Ayan. Medyo maliit lang po. Slightly used din. Magkano yung presyo po?
27 kabady. 27K. Yan, pinapawisan na si Sir Lodi. Okay, sir, check yung loob. Yan. Bagong-bago po, Oh, makinis. bago pa talaga. Kita naman yung tsura ng unit nila, mga baggage. Si Joseph Telecom, isang trusted seller po. Yan. So ito yung pangalan ng page nila, Joseph Gadget Shop. At yung cellphone number. Another HP. HP EliteBook. Yes po. ProBook pala, ProBook. ProBook. HP ProBook. Core i5 12 Gen, 16 gig 512. Backlit na rin ang keyboard, Windows 11 na rin po. 23,000 po. 23K. Makinis po. Yan. 14-inch. Ano lang siya, medyo maliit lang. Handy. Yan, pwede yung bit-bitin. HP ProBook. Okay. Isang HP. Nakapastik pa siya. Bago pa. Another HP. Another handy. HP EliteBook. Core i7 13 Gen. 16 gig 256. Windows 11 na rin. 29,000. 29K. 13 Gen to, kabady. Basta lahat po yan, sir. Negotiable pa po. Yes Yan, po. bawas pa. Yan. Sa mga malalayo, pwede kayo magpa-delay. Okay po. Isang Dell. Dell Latitude. 3440. Core i5 12 Gen. 16 gig 256. Brand new po to. Open box lang. Windows 11 na rin. 25,000. 25, sir? 25. Okay, 25 isang Dell. 14-inch. Latitude. Yan yung details niya po. Wait lang, sir. Para, yan, screenshot niya po. Yan yung pinaka-specs. Okay. Medyo maliit lang siya. Okay po. So, next na tayo dito, mga body sa mga nag-abang ng ano, yung mga nag-request ng gaming. Gaming na laptop kabady. Acer Nitro 5. Ryzen 5 po. 8 gig 256 plus 1 terabyte. GTX 1650. RGB na po yung keyboard na kabady. Mabibili lang po na 25,000. Okay. Makinis 25. po to. Ayan. Check natin. Para si Sir Lodi pala, isang kamag-anak ni Sir Joseph. Siya yung Yan po. isang nagbabantay dito. Yan yung pinaka-lobo. Ganda, no? Nailaw. Acer. Oh, wow. Yan, kita nyo naman. Nailaw yung keyboard. Keyboard po yung ano, yung RGB na po yung keyboard niya kabady. Yan mo. Magkano po ulit? 25,000. 25K. Sige po. Alright. Isang, ano yun, sir? Acer Nitro V15. Opo. Core i5 13 Gen po. 16 gig 512. RTX 4050. Yes po. 42 po. 42,000 kabady. Yes, sir. 42K. Yung price, 42K. Yan. May bawas pa yan. Check natin yung loob. Yung. Wow. 4050. Yung RTX. Yes, sir. Okay. Acer Nitro 5. Core i5 12 Gen. 16 gig 512. RTX 3050. RGB keyboard. 35,000. 35K. Yes po. Ayan. Lapit natin yung specs, sir, para may screenshot nila. Ayan po. Okay. Sige, sir. Yung pinakaloob. Para makita. Ayan. Nakakaakit, mga body. Uy, inopen ni Sir Lodi. Walang gas-gas po yan. No? Oo, walang galos. Yan. Isang Acer. Okay po. Acer na naman na gaming laptop, sir. Opo. Ryzen 5, 5000 series, 8 gig 512. RTX 3050. Windows 11 na rin. Mabibili lang ng 29,000. Yes po, 29K. Yan. Opo. Ganda rin, no? Ganang klase rin, mga body. Kita niyo naman. Lahat po yan, slide views. Ito Yan. yung loob niya. Sir. Yung. Lahat yan, negotiable. Kay Joseph Telecom. Ito kabali, another gaming laptop. Lenovo IdeaPad Gaming. Core i5 11 Gen. 16 gig 512. RTX 3050 Ti. Windows 11 na rin. Mabibili lang ng 30,000 pesos. 30K, isang Lenovo. Yes po. Yan. Yan. Yun. Okay po. Yes, sir.
Okay, next tayo ulit. Isang Dell. Ito, ang Next ganda. tayo sa gaming laptop, sir. Dell. Gaming laptop. Dell G15 Ryzen Edition. Yan. Ryzen 5 6000 series. 16 gig 512. RTX 3050. Windows 11 na rin. 35,000 only. 35K. Yan. Yes po. Makinis po. Walang bakat na gas-gas. Slightly used. Yes po. Kita nyo naman po mga body. Yan, pinakaloob po. Ganda talaga. Inis, ha? Ganda. Alos bago pa. Isang Dell. Ayan. Next time, magsalamin na si Sir Lodi para mabilis yung magbigkas. Ako nahirapan din magbigkas. Eh. Okay. May bawas pa yan, mga body. Meron sila dito brand new, isang Victus na HP. Ito yung pinaka-specs po. Ayan. HP Victus gaming laptop na Brand new po yan, brand kabady. new. Yan yung pinaka-specs. Victus na gaming laptop. Yes po. Ryzen 5 po yan, 8 gig 512. Naka 3050 RTX Ti. Brand new po yan, 38,000. Windows 11, 15 inch, 38 Yes po, 38,000. Okay. Pares lang pa. Pares, sir? Ay, iba. Ito, MSI ito, kabady. MSI. Okay, yan. MSI. Ano to, kabady? MSI 1015, Core i5 13 Gen po. 8 gig 512, RTX 3050. Ito po. Brand new din po to, 38,000. Ito yung space na boss. Pag brand new ba, sir? Yan yung pinaka-specs mga bago. Isang brand new po. Pag brand new po ba, may bawas din? Pag punta din nila dito, bibigyan natin ng yung Depende sa opo, pag-uusapan. negotiable pa po. Okay, okay. So, kung naghanap kayo ng ibang unit nila, tulad nito MacBook, available pa rin po mga bago, no? Ayan. Abangan nyo na lang sa ibang vlog namin po yung mga MacBook nila. Marami po. Sa permanent store tayo sa susunod.